So, it's our last day dito, or hindi last day, last night dito sa Egypt. And I'm so happy dahil inopen na ng government ang activity sa dagat. So, makakapag scuba diving ako today. I'm so happy and excited dahil first time ko na mag scuba diving. So ayan, nagre-ready na tayo. Bumalik ako dito kasi galing ako doon sa sa unidiving para sana lang sila ng good morning. Tapos sabi nga nila na ay, tuloy na daw ang activity today. Scuba diving, snorkeling, yung pang activity sa dagat tuloy na. Kaya sabi ko, mayroon akong hair treatment ng 3. Sabi ko, kahit na mag-hair treatment na ako ng 4. Kasi matatapos ang scuba diving 12 to half day lang sila ngayon kasi open siya ng 12. Kalimitan 8 siya mag-open hanggang 3 to 4. Pero ngayon, open ang ng 12 to 3 or 4. So, may half day lang ako na gawin yung scuba diving pero it's okay na mag-scuba diving na half day lang kasi meron naman akong hair treatment ng pag tapos ko ng scuba diving, diretso na ako sa spa para sa hair ko, hair treatment at saka para sa skin din kasi meron din kaming facial. May binook din kaming facial anong tawag dun? Facial treatment today. So today I'm medyo busy. Ganoon naman talaga pag last day, kung kailan last day, doon talaga hectic ang schedule. Ako mag-scuba diving, si Isan hindi sasama kasi hindi niya gusto yung mga ganyang activity. So, mag-ano lang siya, mayroon ditong aqua, basta sa pool na activity, doon lang siya sasama. Hindi talaga siya mahilig sa mga adventure. So, dito lang siya sa, sa resort. Tapos, sa gabi, lalabas naman kami with yung naging kaibigan na rin namin dito, lalabas kami para sa party. So, yun ang aming ngayon. So, busy schedule. Before that, bago ako pumunta ng unidiving, mag-stretching muna or mag-yoga muna kami. So, nagantay na kinuha ko lang yung mga gamit ko na kailangan. Kasi, kompleto na to kahapon. Okay na, kompleto na lahat-lahat and I'm ready na body, emotional, everything. And then sabi, canceled. So, ang lola nyo, hindi sirena yesterday. So, ngayon, magiging sirena tayo. So, let's go! Let's go and enjoy the last day. So, yun. Let's go. Magulo yung mga gamit na. Mag-impake na kami. May magagulo na siya. Hindi na rin kami nagpalinis ng aming hotel. Ayan. Magulo. So, pagdating namin mamayang gabi, aayusin na namin yan. Lahat. Para sa amin. Para bukas, ready na kami kahit na mag-party pa kami. Mamaya. Ayan o, magulop na siya. So, see you later. I'm so happy. I'm so excited. Kasi dream ko talaga mag-scuba diving. Talagang under the water. So, binigay yung chance na yun sa atin dito sa Egypt. So, let's go. And enjoy the underwater. Waiting na tayo. Nandito na tayo sa sa diving center. Waiting. Ang ating baon sa dagat. Kasi wala tayong lunch doon. Walang free today kasi half day lang. So, magdadala ako ng apple and banana. Sa ating boat. Ito na tayo. So, mag-isa lang ako dito sa boat. Wala akong kasama. Mag-isa ako sa boat. Ayan. So, enjoying ko yung boat mag-isa kasi I'm alone. Merong family, magpamilya na sa baba, pero ayaw nila dito sa taas. Pero 5 lang kasi kami. Hindi, unlike dati na marami kami. Ngayon 5 lang. Tsaka half day lang kasi. Biglaan lang din na nag-decide na open na yan ang boat. Enjoying my life here in Egypt. طلع سيدك خليها اللي هو الامان بتاعه تحت
واحده من الصدى ولا يعني الاكل ده لا لجرينا. You want okay you can go from There's a friendly fish. this bread for They you. don't like me. No, wait. He give you the bread. Take the bread from him. Again. تخلص Hello, العيش my اللي friend. The food is here. Woo! Now I have a lot of friends. قلت له يا كار. عندها أصدقاء كتير. Thank you so much. You're welcome. الكاميرا انا كرم جه نام على بطنه هنا بعد ما طلع معرفش في ايه لسه اليوم ارتاح لغايه دلوقتي غير كده بس منها تاعي مش عارف معرفش ده انا ننزل يا فرد غيره تنزل هنا عادي كده المايه حلوه تحت تعالى جاي هنا خد بالك والله لا مش ساعه والله يلا ما انت لبست بدله يلا يا كرم تنزل يلا يا عم ايه يا عمور تنزل معانا عمور يلا بينا تنزل تاني؟ يلا ننزل نعمل وحدة ها؟ يلا مع بعض انزل معاك يلا بينا يلا يا مؤمن. خلينا تعال انا هشدك انت كابتن 10 ايوه هتنزل يا كرم انزل انزل معايا 8 صح؟ نزل انت يا عم ما تزودش جرب 8 الاول هنجرب 8 على النفس احسن بص كرم ما تنزلش سنوركل فين كرم خلينا من دايفنج احسن دايجن كرم احسن من سنوركل ايه دايجن ضيفا غطسة. اغطس هنغطسه غطسه ماشي بس ما تنزلش بقى سنوركل لا ينزل ولا تزعلني خش جوه في الدور او غير هدومك ما تغير هدومك دي بقى وخلاص اسمع كلامي ما ينفعش والله بص يا كرم اقلع هدومك البس بقى وبعد كده البس تاني اسمع كلامي هتاخد برد ها كفر اللبس يلا يا عم انت عمال تضحك عليهم يا ده ايه تعالى مش هعمل فيك حاجه انت مش عارف الموضوع ليه؟ لما تنزل انت بتنزل على ايدك فراغ
shukran. Shukran. Yeah.